Nuari bokosiri Abubakar Dabo mare muna hakile ngara ne katenge bakati Star FM arajondo television balaknya so ngara kibaru agar na kadangani dimaso dimasi kim na urkime wakati we murakulu bo bara do bolon kono real estate yanda ke kibaru likemutu musaban yana kibaru kimen Abubakar Dabo na masinu palle kibaru lagaren di jamane no kon kibaru no kondi e Gambia Football Federation GFF amara la seri kunyanda e meragemu e lo mena kana sign igadi timpo e sport keni e kodakati kahoy agawra nganti e jamane palle ke sino siki contract ira signé pour Gambia Football Federation pour kengani na kadi Gambia de mana e bagasu nga yokunga Gambia sukura ndenga kodakati yokube anyora ngati kodakati ke office bega Banjul e Bakaw ila ko me ke kunu de ila ko me kengan ujine koda inga kenya bar na arti Gambia pour Gambia kodakati ligue football ligue World Football Governing Body FIFA ila timpo ya nantana kodan da bar kodan posirenga duna no gondi kenna laskide Gambia gade raka ya pour na contrat signi ina kadi Gambia de mana kodanga president Gambia Football Federation Lamine Kaba Bajo ara kode nantina habe ga ke gemar ilo timpo naka kenni kay pour ina hay golle ke ngati terne mobe jefero ke president ila ko mera wano tigangen Ibrahima Sohna Gambia ko la katanya anya sababu na keme contrat Gambia kengan Gambero tipo nakanga kibaren na bangani sa Sohna idani akingan sere ngado nanti ada honna kay gal jamane kene wonni sere hana nga first vice president Gambia Football Federation Bakar Ke Jame agada ko de nanti ke gerage mukunde awade man nenke ni Gambia mo siri aga idi ga munu nga ara kingan Ibrahima Sohna anya sababu ngana kerti adi golden posere na kini Gambia de adi kenni ikun kama ga likki goray bona ngana hayde ke koda ngwa duna ko kati kawbe FIFA ila ko nandi ko na koda posere ndabari duna jamanu ndangane maremu kwani jamane nogon kibarunga kay bimaga wona dagati jamane mpalle kibarunga jamane mpalle kibarunga ora jopanati minay wona jopanati karangani kengani Burkina Faso jamane nogondi Burkina Faso jamane nogondi kibare na bangandi de ila ko kabankonti haramare maro ujini konti haramare me sakade lemununga sino sine malaria na kunya karni African Center for Disease amada la siri ila ko de ndiro karange wa me Burkina Faso jamane ndi pengu be ganya na sababu nga puruna lemununga ke malaria be ganya na kadi malaria ke takandini ila ko me de kamona kati ujini haramare me 2019 kenogondi kunya kara malaria nga Gambia Gambia ka kunya manudi duna no gonni kunuga kara malaria nga kibare na bangani ti malaria ke kallenga de ida digindi jamanga be sakal jamanu be nugan hoganti imaga kibare na bangani ke kunude awaka pamaga na barata minra no gondi puru gajange be game ke jangiro be gani malaria nga kibaru no gondi harsa jamane palle kibaru no gondi ira bangandi kengani ampu tangarga sere hurera kunya sagara Indonesia surona ko kibar ho la kenga ira bangandi ke hure kunude ira ko mede nyage tangi hure nyani hure ke sanko bido seki halle ni den hure ke mununu kawri ikai iri ware hure ke kama ira ni serebu ga hure ke no tangarga do soro seki tangarga ke seren jokara ira hure ke sagara ira ko me harsa de kibar ke bangandi amaseno managanda ku soro kare kibar na bangan ke wadi Indonesia masa kundande itiro kiskis ndengame kiskis ndebe sababu ndengani ke hure sankoenga Indonesia jamane nogondi mare mu harsa kibaru na bangandi de kengani ila koy mele Nigeria bangenga de kengani renu karankombe kebe university kebe Nigeria jamane nogondi kibaren na bangani ke wakati de itira huri gabe sagara kengani killenga ma wakati mbele ila koy me kun suranga nanti ila kullaga kengani indo kengani oranga Nigeria bangenga karankombe bega anonga ya koy mele ke karankombe kunude idire hurenyi ila koy lobun hurenyi angana bo karankombe ke honne bane kot gunne ke do gondi kibaren na bangandi de ila koy me Nigeria bambo ke bangenga idira huru kunyi di burunti marhanye igari kari juma ke kodanga de ila koy me associated press ila banganda ndira karlo moy wuraga Nigeria bangenga ngaru nanti Boko Haram andi raga kalengi fajiri ke kunude lengi dimas ke fajiri nga iri wari hurun kam ma huru so dandanto wakati mbe gari kari karne mo bre iri huru ko to iri denge mochwari kinan hurun gombe no woni Nigeria ni jamane ngaru nanti de kingani jamane na ken tundu bangenga atabindro ke tundu bangenga ngaru nanti jamane ke ma tenku Sudani minister ngade aragongo nene kata kingani sorobe no ngaru nanti iwa kingani killengutu
kata jamana keno ko sakade ke wale be ginaka dammo ke wana na river nile ira go ngone kata Ethiopia de nan dina wara ko jamanu siki kengani Sudan Ethiopia kendo Egypt iwa me kengani hange ke ribarenga ira ko emele Sudan ni minister be marandenga jinga kengani Hassin Abbas arabanga ni nan di Ethiopia de ira tun nanti yana dumuna hana ke damui wakati mbe ge mo kanne bari nanti jamanu benuga me hutunu ke damui ina herenya ina mungwai wakati mbe dunagara sarta kanno ko be ke khaydra ni de Ethiopia de iwa dumuna hanta Sudan da gongone ne kata Ethiopia nanti ga kibe ina wara igolle hede kenga bon duna swan ngemu nanti na mungudo ke khibare khibaru no gondi arsade ay khibare na bangani ke wakati khibar lagare no gon Kenya bangenga de ira bangani Kenya ko nga ke wakati de sede gabe angaru nanti jangiro nga serebe no kenga ni ke HIV AIDS gabe lenki lenki ikitenni immenya kama bona ngana hay saaru be ga kita Kenya man sakunda ga saaru be kita kenga ni ke jangiro khibare na bangani saharu ku konto kenga ni Kenya jamane no gonni serebe no ki albala jangiro ya kenga ni HIV AIDS ke wakati de ki sunon tenni mo siri boni serebe kasi ganda ma sakunda lo tanunde saharu be no ga kawa Kenya purna ke jangiro na mamba pate no gonni ila ko serebe gabe no kullanta la ko ku private lo tanune Kenya sababu ide man sakunda be ga Kenya jamane lo munga de ira ton donga be kama serebe no mare mo ke jangiro giya kanenga bi kama lengi mo siri kenga ni Kenya jamane no gondi mare mu khibaru no gondi harsa na gasimandi katrege bakati Star FM arajondo television nga khibari go hay kenga ni daga ko bomu yugan kadi Somalia capital no gondi Mogadishu ke bomu katenga kunde idisre gabe Kenya Ankara khibara na bangandi sire gabe Ankara bomu ke kadunde no gondi idi bomu Kenya mitri barak sorra simpolla kego capital ke angana bo capital ke bangani Mogadishu khiba masono hinanani seram pakke be ga karanani khumane tringi Allah radu inshallah mo gara khibare kulle kita ken khibare no gondi madam kwani jamane no gon khibaru ngar jamane palle khibaru nga ona ganji ndule te kadangani HBC sohoro jenatre kendo Star FM do Star TV itra receiver no kita kadangani puruna duna telenga goro do Gambia telenga goro receiver duro ujunu hilli tan nakade gode receiver ay antene ndi baga sunu ujunu hilli kamo segi tan segi gode kasoso anatwa kamo kare goro tammi anna Star TV kita aro duna telenga goro Gambia telenga nunchu benna pare khibaru kulle kita li HBC sohoro jenatre office mbay kadangani Star FM mangasa kewre ane kidi kudomban 78850917551242 ganji nundi har sa ki HBC sokoro jina tredi wa ko ni kengani soni ngonga nan ke wakati de nan dira ile jurankita ile jurabe kan makka jura nyen agri South Africa jamane no gondi ke makka jura alla banya na hutonga alla banya na hondenga iwa bana bana ko wono wara ma son ko wono selesu angar nan dide alla makka jura nya nyelengen kay makanonga anna ngundrokoto anna nguruneni HBC sokoro jina tredi e ga kadangani Star FM etas kewre selesu na pare ko ko lekita ane kidi kudombani kengan wadangani 7885091 wala 7551242 HBC sokoro jira tredi itwa dona kasudangani Ramadan Karim kengana girno garsa ganci no gondi kengani dahali trenden karanga gel Gambia selanga holla kibane kotane kengani kaba international travel trade ira na kade ma ka trending karanga de la na pare trende ticket nga iwa kade mana kenga ni ma gemba kenga de ke sunga so no gonni de ira kenga ni ira marchandise imposilondo marchandise impo kallanga undingi da karanga ke sunga so uche no gondi sele bana pare bana ko be nyama jama ko be iwa kende bar na karanga ne ken no gondi ira kenga ni maron kida maro kibe angaro danti agro ngani America yi kendo India maro kendo kingani barawala ke maro misendo maru barakatenga kinga makima ke kenga ira kadijuran posire aro kadijuran po kallanga gondi ira kenga akitanonga kingani hoyen kayma kanu Nescafe obatini ngi makanonga kendo ka haremme ngi makanonga imake mbeke da tikatingi da kingani sore tikatingi maka tikateta na kayma gari ke olive oil kendi jetunante kya ayu makano tamare ngi makanonga sappe ngi makanonga kinga nangiro ngani Saudi Arabia mayonnaise kay makanonga sedebe na pare bana mbaran ko benga wala jaman ko be ngai wakenka dabarn sebino kati America angana pare pour amare munna anna kasin to katina amare munawtu iwa kenka dabarn be na pare khibare ko lekita alla wake no mbaki lekengani 718 5353 528 wadwa na kasuda ngani kaba international travel trade iwadwa na kasuda ngani kengani Ramadan Karim
maremu gancindunga harsade kibaru na bangani ke wakati de gadi haidara tungara do haidara compagnie so nga lomu nyani gari na gadi ma geli bira gage nga yo bira nunga kana dingra sirunga tagala kusirunga serebino ganda pare kengani anka ngalwa silemu ngadi intaru ni lo aske to na kaso so inande bang lo aske tambuno ina kinanga angar dan di tampiende angama image be kenga de serebino gadi jamane palle allah khalsi ngecini gambia dalaske yo kinga da warne serebino gadi halle allah na ndage man abia so ngamoton ngi magana ndingi mankandi wala ngay town trip nga gel gambia ma senegal wala bolongendi wakenju dabar ni kada ngani ken gondi be na pare ko honnan kay wala antele ngani costaro do mars ken gondi wala nekhri kengani 2582752 wala nekhri ken nombay 2191361 tungara do haidara compagnie idwa na kasuda ngani sonkasu wala lingintey maremu kwani lenki dimasen kibaru ngana ngala di Star FM radio do television pola kenga Musa Bajaga le kibaru kenna kay kengani selebe kan Abubakar Dabo ani laga masunu no gondi waskada nganere ko kibaru sebe ngara le kengutu miracle mubarak bolon kono real estate idwa ni kila njuda ngani Ramadan Karim Musa Bajaga to gondi waskada na Allah na ko manete ngi ko inshallah rabbi mo gay leer ni mi renta mu tanjike na le kibaru kenna kay hibe ganya Gambia aro Gambia sellanga Musa Bajaga to gondi kendi ora Abubakar Dabo Noiri an laga masunu maganda ke wade Musa Bajaga to gondi na gero ke ngute no gondi no kane jamdi wassalam.